Kedina support tengkap. Iem rok semai tanglai kya. Siam semai tangka. O dino no. Iem rok, siam rok. Ok saka. Single escort senaya. Escort ya. Iem jarang ni bagai escort maka. Raja Sokan থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে escort ya করে বড় ঘোষণা খাইছে সঙ্গে escort নাইয়া ও escort ni rang bai escort গাড়ি চলি মানে যে ঠকবাই সঙ্গে লোকনি সামুংসে টাংনাই বলাই এখানে খাকা মানে ককংকা হাতি বাসানি পরে হাতি বানি পরে হাতি বাথামনি পরে কাকে ন একে একে তাও ইসে বেবাক ন escort লানে আরম্ভ খাইছে শুধু escort নামান ইসমিয়া ও escort তংমানি বাগে ইএম রংনি নগো সিএম ni নগো চেয়ারম্যান ni নগো লক্ষ লক্ষ টাকা রাং খরচ খাইয়ে ও escort তংনানি বাগে বড় তংনানি বাগে জায়গা নক টাংনাই নামাই বেছা নিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনি সোহেল দেববর্মা ববেশ প্রবরঞ্জন রিয়াং থেকে আরম্ভ খাইয়ে যত ইএম রক এবে ফাউন্ডেশন খাইয়ে escort নামে অরো থেকে ন এডিসিং রাং লোড খাইনানি সং বুতাং চেয়ারম্যান নুকজাখা 2 নম্বর কক্তাম সালাইলেকে প্রথম মিটিং সালাইলেকে जोंनो तिप्रा सरकनि कामुं सुमुं रखामा खैनाय ट्रेडिशनल ड्रेस जोंनो मा सोमनाय बेबा केनिबो जुगारै सबके दिया 3 दिन बिसिङो जत एडिशन कर्मचारी रक ड्रेस जुगार खायै प्रत्येक सप्ताहनि प्रथम কর্ম দিবস যে দিন সোমবার মানডে ও দিন থেকে ট্রেডিশনাল ড্রেস মাসংবাই নাই ওয়ানজিক রক মুগলি রক থরো কর্মচারী রক বরক রেগনাই বরক তামি থিবা রেগনাই বরক পাইলেই তোলা রক রিক্সা পাইলেই ওয়াসকোট পাইলেই একেবারে সাক্ষা সন্তোষ চাকরিয়াই এডিসি অফিস চলি লাইখা সপ্তাহে চলিখা 2 সপ্তাহ চলিখা 3 সপ্তাহ পরে একটা মাইনে থাকা এটা মনখা বাবো তা মনখা 3 নাম্বার মিটিং এর সিদ্ধান্ত অংখা এডিসি পুলিশ লাংনানি বাগै সাকতারনাই 6000 পুলিশ লাংনাই আবুরে লগি থাকে এডিসিও অগুর দেববর্মা রঞ্জিত দেববর্মা রাধাচরণ দেববর্মা সং এডিসি নিজে শূন্য পদ তংমানাবো পুরান খেলাংলিয়া সং পুরান খাইনাই जोंनि फार्स्ट मिटिं सिद्धांत नाखा समस्त शून्य पद पुरान खायनाय बागै इंटरव्यू बुना लायबायखा आबो जरातै 7टा 8टा दप्तरनि इंटरव्यू नाजाक एग्री ऑफिसर एग्री असिस्टेंट नार्स तहसीलदार आमीन डेपुटी पीओ সাব জিডিও শত শত রাং 400-500 টাকা খাই প্রায় এডিশন তহবিল তার 7-8 কোটি টাকা রাং বেকার শিক্ষারনি পকেট থেকে রাং ম্যানেজমেন্টের নামে দরগস্ত খায়াকাই 400 টাকা 500 টাকা রাং রই দরগস্ত খাই তিনি 7-8 কোটি টাকা এডিশন তহবিল রাং জমা এই রাং দিয়া চাকরি বিয়া এডিশন পুলিশনি কোনো খবর করেই তিনি অবহাইখাইন প্রত্যেকটা জায়গাও সামংবতং ইয়াগো নামানি পরে তিনি ক্যাপলা যাক আর এডিসিনি লোকরক সাখা কাহাম নাইনে শুরু করে কাহাম হসপিটাল করে কাহাম ডাক্তার করে
पुलिस के हॉस्पिटल तो वही पुलिस नियो जगह ब्रांच खुल गई सिंह जगह ट्रीटमेंट रनाई एक बार हम दम दम खाये उद्बोधन खाले कैब एडिशनी हेडक्वार्टर नि पी बिल्डिंग न साजुक लाये गुजक लाये एप्रिल न तुई फैया बिनि ब्रांच किंतु 2 मास परे 3 मास परे जे नांगमानि रां पैसा बरनो कग्रे तु मानि रां जायगा 3 मास माथाय एप्रिल खुमन याकरे खानबायखा ताम ने बागै खाबो इ ताम ने बागै बेका सिकलारथ विदाउट ग्यारान्टर जों लागायरेनाय थानाय एडिसि बामफ्रन दंफोरो सिकलाहाम কোনো গ্যারান্টার ছাড়া 10 লাখ টাকা পর্যন্ত লাগাই রাখা 40% পর্যন্ত সাবসিডি তিনি ত্রিপুরা ববগ্রা সং সিকলা বেকার সিকলা রক্ত বিনা গ্যারান্টারে লাগাই নাইনে বাগै नर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी होननाय खायसे बेंक दङ बेंक नतुबुय अ जागा खूब गटा खायै हम ददम खायै जुना वेस्ट जुननि खुमलंग हेडक्वार्टर तामनाय ओ नर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जे बेंक ओ बेंक नि उद्बोधन खायखा और दाबुले सिकला खातों लायखा आबुले कोनो ग्यारान्टार सारा 1 कोटी 2 कोटी टाका लागायनावै सलक नावै व्यवसा बानिज्य खालामलाय लायसिनो गारि गुरा बायै व्यवसा बानिज्य खालामसिनो नै वान सलायदोंमोनला उद्बोधन सार उद्बोधननि मास खायसेनो परे न कोऑपरेटिव सोसाइटी जे बैंक अब त्रिपुरा हाया करे थांनि बेखा तामनेबो इंखाबो बर' कक्रमानि एडिसिओ जनसंख्या अनुपाति खारे एसटी तामनाय रिजार्वेशन माने सामंबो तांनाय साख्रि रेनाय ठीक आछा नों साख्रि रिमिन्या नों आइन तो खैमानो नों राता तो रंदा बर्मन सराय मेरक खायखा रंजित बर्मन हंका एडिसिओ 100% मानोमोन स्टेट न फॉलो खाई साख्रि रेजागो जों फायखाखाय देहाते एडिसिओ ताबो 85% खिनिति प्रासा दंगो एडिसन साख्रि 85% साख्रि नानि व्यवस्था खायने आइन खायनाय नों साख्रि तुरना नोंका आलादा खरि मानो बामफोर नामल 100% पर्यन्त कोनो दप्तर त्रिपुरा साख्रि रेजाखा 80% 90% किन्तु अब नामनाय प्रायोरिटी बेसिस रेजाखा किन्तु आइन खायै रेनानि कक साखाति प्रामथासं तिनि तामनेबो आइन निलिया कक तो कानाय न साका बुमा बदल सिनि सम्पदन का बुमा बदल से ओ बुमा बदल लकनि थांनायनि बागै बगन कोनो ग्यारान्टार सारा लागायरुयै मणिपुर जेमन बुरि रके बाजार खायते पुराना जो एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে जों बाजार खायनाय बाजार खुलुगरेनाय खमलंगा खुलुगनाय नगर खुलुगनाय आगरतला राजबाड़ी जिखला जों खुलुगनाय आबोनि परे विभिन्न जुनार हेडक्वार्टर एलाकायाव जों त्रिपुरा बुरि रकनि बागै बाजार खुलुगनाय बदल खाबुमा बदल सिनि बबग्रा सं इएननि कर्मकर्ता रक चश्मा कसम खालायै बदल खदागानाय लेखा पुलिस शांति किन्तु तिनि 7 बोसोरनि तंखा बियां पुलिस आइतानाय बुरि रकनि मार्केट बुरि रकनि बाजार मणिपुर पर्यन्त बुमा बदल न प्लान खालाय लेखा गारि सुफुंलायै एरोप्लेन खालायलायै किन्तु तिनि मणिपुर बुरि रकनि बाजार ठीक न दंगो त्रिपुराव दंलिया तामनेबो खालिया सब माना खिचबन रंनो सब बाजार खिचे तामनेबो तिनि अबहाय सं मोतां रक लिया कक तो ताबो बोसोर काखाय आने नबुलै त्रिपुरा फरायनाय रक्तम तामहिन मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद बेंगालुरु पुणे दिल्ली नोएडा
metropolitan city tiprasa porinai rok ni bagai जों oro hostel khulugrinai হাজার রাং খরচ খাইয়ে 2টা 3টা বাগেট অনিমেল দেববর্মন নেতৃত্বে একটা গ্রুপ থামাইকা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানি নেতৃত্বে একটা থামাইকা আবুনি কারে তাই দলছা থামাইলেখা হাজার রাং খরচ খাইয়ে শহর গুলি লেখা মেট্রোপলিটন সিটি গুলি লেখা फरायनाय सिख्लारकनो फरायनाय छात्रनो खाथंनोखा अ खेबोला जों मेट्रोपलिटन सिटियाव थांगे फरायनाय सुजुग मोननाय एडिसिनि माने साक्टार माने बिसिंतै किन्तु हाजार रां दिनै खरच खाय थांबानो पड़िब दा देबगे একটা হোস্টেল লিয়া ইয়াং सागात जों रोंनो नेशनेल स्टेन्डार्ड खायनाय स्मार्ट क्लासरूम गरिति सानाय स्मार्ट क्लासरूम तो तेरे को तिनी एडिसिनि स्कुल बन्ध मसुथ स्कुल बन्ध 500 पर सिंगल टीचार 400 पर स्कुल बन्ध आम अवस्था चलि दं सारा राज्य तिनी माध्यमिक परीक्षा 2018 49 2025 28,991 जना তিনি ড্রপ আউট এখানে 1 to 12 পর্যন্ত ড্রপ আউট মানে 8% 9% তিনি ফাই 2025 ড্রপ আউট সংখ্যা 35.72%। তিনি আবহাওয়া থাইয়ে ত্রিপুরা যারা কন্ট্রাক্টর সামুং তাंनाय বরংनो তামহিন 5 কোটি 7 কোটি 10 কোটি টাকাनि सामुं तांनाय पर्यन्त ত্রিপুরা कन्ट्राक्टरनि लाइसेंस करे जों फाइजाखाया एडिसि फाइमाने लगे सिद्धांत नाखा जों 100 कोटी टाकानि पर्यन्त कन्ट्राक्टर खने बगे त्रिपुरा लाइसेंस स्पेशल केरानाय दिनै बियां आगे बामफुर नामल जे लाइसेंस तमनो लाइसेंस बुझो दिनै केबो नि लाइसेंस थै थांगा थामकरै एडिसो तो तादा सामुं माने आबो बायनि कन्ट्राक्टर एडिसो बामफुर प्रशासन तंफुर स्टेडियाम खैमन आरो सिंथेटिक दुर्बाब काइचा मणिपुरनि कन्ट्राक्टर दिनै इंडोर स्टेडियाम खने बगै 3टा जागा सिद्धांत नाखा बायनि कन्ट्राक्टर दिनै ओ स्मोक हाउस राबार फैनानै नक तांनाय बगै जुदिओ नक इनकमप्लीट कोटी रां तालाय दिनै इनकमप्लीट और बाहाय न बायनि कन्ट्राक्टर कैसा डाक बांग्ला तुम्बुर नगर तुम्बुर तीर्थ स्थान तीर्थमुख खाइमानि आबो पर्यन्त बायनि कन्ट्राक्टर त्रिपुरानि जे कन्ट्राक्टर दंनाय दैफ्रा तो कक्त কোনো कन्ट्राक्टर তিনি सामुं करे समस्त रांनि बिनिमये हासपाताल एक्सटेंशन खाने बगै तामनाय अजगा लक तांनाय बगै उद्दुगना जाखा आबो बाहायने तिनी बायनि कन्ट्राक्टर तिनी बायनि समस्त कन्ट्राक्टर खा सामुं तांनाय तिनी যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নাখা বছর 5টা খাই ত্রিপুরা পিপিপি মডেলে 8 খুলগিরি নাই তিনি বিয়াং 8 ইটনি খবর সেকরে আবহাওয়া খেয়ে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত না মানে ও সিদ্ধান্ত পর্যন্ত তিনি কার্যকরী খাইমিনা টুরিজম হো বাহাম খাইয়ে পিছাছি নাই বাইরেनि बरक फाटानि बरक विदेशनि बरक जाते फाइनांनातै आबोनि बागै दामनाय टुरिजम टिटिएडिसि टुरिजम कर्पोरेशननि चेयारमैन खायै अतिरिक्त 50,000 टाका आबो बतंखौ बरकनो सदागर कलय बनो चेयारमैन खायै दाबो टुरिजमनि सामुं तांनायनि बागै साक्रां लाखिया बियां टुरिजम तांखा टुरिजम आबा है खायै
नेशनल लेवल फुटबल टीम सेंसनाय बाइचों बुटिया न तुखा तामनाय मिजोराम नागालैंड फुटबल क्लाब दंनाय ताबुं नेशनल लेवल थां दंनाय रक बरनो तुबुखा हजार हजार रां खरच खायका तिनि बियां फुटबल तिनि तामनाय ओ ट्राक मथांगानि अवेयरनेस खानायनि बागै नाखि जागाय जागाय फुटबल खेला अंखा किन्तु आबो तो उद्देश्य बोले नों तो नेशनल लेवल फुटबल टीम से खानाय मिजोराम खाइमा हाय आइजल खाइमा हाय बाइचों बुटिया थुमानि जागा हाय अ जागा से प्लान खानायनि बागै नों कग्रमानि नों हजार हजार रां खरच खायै उइ लेखा तुबुखा तिनि अबो तिनि गरै अबो हायखायै नों साका प्रत्येक बছर अ बरनि सिनेमा जों खायै सिनेमा खायनो रंना खातंग नाय सिनि हुकुमना जोंकरा खायनाय बियां एडिसि बामफ्राम प्रशासन दंफ्रो बছর 4টা 5টা सिनेमा बयंगो तिनि 7-5 বছর खानाय नों दंखा একটা सिनेमा बय क बरनि गरै खायजे गया सा माना खायनो रकनो न तो दफा हांक्राय जाति हांक्राय सा खांक्रायनो बागै सिनिसे तिनि सामुं बुतां आबा हायखायै अ कग्रगनो अबा हायकग्रगनो हाके तिनि हाबैया कत खानातक नरकक सवै बरंना खातंग रखा किब्रासेल ओ शहर गरै बामफ्राम ब्लक हेडक्वार्टर खायै जोनल हेडक्वार्टर खायै कोनो जागाओ एडीएम ऑफिस कताल खुलगै विभिन्न ऑफिस आदालत खुलगै बोनो किटिंगै सर गरि किसाननि उद्योग नाखा नरक साकावबो हाइकिंगिया जों फाइका अंकलाय तिब्रासे एलाका शहर खायनाय टाउन कमिटिंग नाय तिनि कयटा शहर स्टामका दसाला कयटा शहर स्टामका 5 বছর শহর তো স্থামনা তো তেরে কক তিনি এডিস হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত যে শহরনি পরিবেশ করি কাছামানে অপর্যন্ত তিনি कमाई थांका एडिसनि आगैनि सियाम तंनाय रक एडिसि हेडक्वार्टर नाकि तंजाफु जुदिओ अब सम्पूर्ण मिथ्याचा जों दंखा जों फाइकां जों दाबो खेते जेदिन सपत नाखा आदिनो समाय ताङै साका प्रत्येक इएम रक सीएम रक एडिसि मेम्बर रक जों एडिसि हेडक्वार्टर दंनाय तिनि तामनि बागै नरकाको तोला बारा नावै जत इएम रक सीएम रक इन सीएम ते कारम खै देबाक न तिनि तामनि बागै नरक एडिसि हेडक्वार्टर हाकै नरकनि नक सरा हायखायै सप्ताह वैसा सप्ताह 2 दिन मास वैसा मास वाइनि थाङै थुनाय एडिसि हेडक्वार्टर तिनि ते दंनाय गरै एडिसि एमडिसि हस्टेल अब तो सुवाग नंलायमानि सेंटा सेंसु लेला माने जागा सुवाग नंलायमानि जागा किशन कुमार मालाय लायमानि जागा आइ खै तिनि एडिसिओ दे दंनाय नकक सामानि तिनि एडिसि तामनि बागै दंलिया साव माना खायनो रकनो साव माना खाय नरक साकाप जों एडिसिओ ताबुक थेके बुरि रक बिसास खायै टिप्राजोक बुरि रक नन टिप्राजोक एकाइजा खांखाय नन टिप्रासार एकाइजा खांखाय बरनो टिप्राजोक रकनि टिप्रासारकनि जे मानथाय एसटी सार्टिफिकेट थेके आरम्भ खाय जे मानथाय दंमोन अबनो जों आइन खायै बन्द खायनाय नरक साकाप एडिसिओ जत जे जागा दंमानि एलटमेन्ट आबो जों एडिसि थेकेनाय हजार हजार दरखास्त नरक जमा नाखा रांना लायखा हमने दामना खा सीमानि दामना लायखा जोनाल ऑफिस जमा अंखा तिनि तामने बगे একটা ফিনো এলেকমেন্ট করে নং ককলাই तामने बगे माइ आंके तामने बगे एलेक्मेन्ट कागजल जमा नाखाबा बरौनो थकेनानि बगे अबा हायखायै हाजार रकम प्रश्न तिनि लोकनि तंगो नरक एतदिन बरकनो बिभ्रान्ति खायै बोल बुजगै ঠিক আছে
Triprala ninja grata Triprala ninja হ্যাঁ ডাইরেক্ট ফান্ডাইয়া ত্রিপুরাসা চুক্তি কার্যকরী খাইমিনিয়া আবো आंनि मानो কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে आं সাইটক মানে আবো খাইনাयनि বাগैতো রাং नांगया আবো খাইনাयनि বাগैতো বিরাট কিছু নাংনাयनि কো গিয়া তিনি দামনে বাগै বন্ধ অংখা বরংস বন্ধ তো বন্ধ ন সালা তা খর বখর একটা जों नखं चालक माने ब हायन न पर्यন্ত যে বন্ধ রই জানাই খেত বন্ধ রই জানাই ফালেই জানাই ঠিক আছে বিপদ লাগে হাইনা যায় একলাই থাকে নব ফালি মাসাও নব বন্ধক মারো খেত বন্ধক মারো রেশন কার্ড পড়তে বন্ধক রই মাসাও আবো ঠিক তাই লামা রাখানাই লামা করি খাঙ্কাই কিন্তু দাওইলা বরক ন ফালি চামানলে বলে দাওইলা সারা তাইকে বঙ্গিয়া যে তাঙ্গিয়া ছেলা তিনি হাইন অবস্থানকে এদিছিনি আচ্ছা নরক সামুং খাইনি একামাইয়া তামনে বাগै এদিছিনি যে সম্পদ আগে বামফ্রন্ট এদিছি প্রশাসন খাইলাংমানি অসম্পূর্ণ পর্যন্ত একটার পর একটা তিনি বন্ধ করে জানাইনি নাংখা তিনি নারওয়াই টংখাই টাটা কোম্পানি নরক বন্ধ করে রেখা তিনি খুমলং পার্কনি লকহাট নরক জিন্দাল কোম্পানি ন বন্ধ করে রেখা বামফ্রন্ট প্রশাসন দুইটা সিনেমা হল খুমলং হেড করার খুব মানে নরক তিনি এসআর গ্রুপ ন তিনি বন্ধ করে রেখা নরক তিনি পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত বামফ্রন্ট খুব থিমেনি কয়েকশো এডিসিনি গাড়ি দঙ্গু এডিসি চামনাই অন্যান্য পেট্রোল পাম্প থেকে ঠকনাবই রাং খরচ খানি নাंगौ গাকাই এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট ওয়ানসকা এডিসি আছে গাড়ি দঙ্গু এডিসিন জি ঠকনা হাকাই এডিসিন পেট্রোল পাম্প খুলকাই 1 টাকা 4 না যা লাভ মানে আবো এডিসিন দंनाय नै পেট্রোল পাম্প খুলপানে ও পেট্রোল পাম্প ন পর্যন্ত তিনি বন্ধ করে চালাই দঙ্গু ডাক বাংলা কাছে জম্পু হিল খুলো গাবন পর্যন্ত তিনি বন্ধ দুমবুরবান আবো এডিশনাল জাফার জাখা তিনি বিশাখাপত্তনম কোম্পানি নরক 30 বছরনি বাই বন্ধ করে চালাই দঙ্গু নিজেরা সম্পত্তি রেখানে দূরে কক একটার পর একটা যে সম্পদ বামফ্রন্ট প্রশাসন খাই কামানি আবন পর্যন্ত তিনি নরক বন্ধ করে চালাই দঙ্গু নরক সামুং তাংখা নরক সাকাপ जों हाटकुनि याति खायै যারা সাধারণ বরকनि বাগै অ জায়গা নক তাগেরে নাই বিয়াং হাটকো বিয়াং নক তিনি কোনো কিছু তো করে নরক সাকাপ এডিসিনি যে এলাকা ইনি সীমানা নির্ধারণ করে जों समस्त एडिसि 10,000 जे 400 वर्ग किलोमीटर बिसिं एडिसिनि आमचाइंखा प्राय 7,000 वर्ग किलोमीटर अ 7,000 वर्ग किलोमीटर न सिमना बावै पिलार कायै जों एडिसिनि एलाकानि सिमना न ठीक करे नाय तिनि तामने बगे थिंलिया आबो हायखैयै এই 5 বছর নরক বিদাজ করি লেখা বিলা থাকা তামনাই সিঙ্গাপুর থাকা হংকং থাকা নিউজিল্যান্ড থাকা ইউরোপ কান্ট্রি গুরি লেখা কংথক দं লেখা অবসরা তাম খেলাকে তো সালা সাধারণ কর্মচারীনি পেনশন পর্যন্ত রিমিয়া তিনি পর্যন্ত 315 জন পেনশনার কাতাল চাকরি তো দূরের কক যারা পেনশন থানায় পর্যন্ত তিনি রাং রিমিয়া অবহায় দৈন্য দশা নংয়াখো आं सानै नायो एडिसि प्रशासन তিনি 40 বছর আঙ্খা 25 বছর বামফ্রন্ট বিরোধী প্রশাসন চালকা ত্রিপুরা মতাস 15 বছর आं कपाल गाहाम नहनै मानो खाना थांगाखाय 85 साल থেকে एडिसि যে চলি মানে 40 বছর রমৈন एडिसि বাই ডাইরেক্ট ইনडाइरेक्ट
নাইনে নানি সুযোগ খা প্রথম 25 সালে যখন এডিসিঙ্গ নারায়ণপুরনি চেয়ারম্যান নারায়ণপুরনি নগদ ইয়াং আপনি রাজনীতি কর্মী হিসেবে কাজ খাই দङ আপনি নারায়ণপুরনি চেয়ারম্যান বাহাকে সামং তাং দং ডাইরেক্ট নুকনানি সুযোগ আনি খা আপনি পরে তো জোট সরকার ফাইকা নুকনানি সুযোগ খা এডিসি হেডকোয়ার্টার এলাকাও आं दाबो जे काजकर्म खायदोंमोन आबो एलाका क्लायो সেই হিসাবে আমি নাইনানি সুযোগ যথেষ্ট দङ 2000 সাল এডিসি প্রশাসন নকাং বিরোধী দল নেতা হিসাবে আপনি দङ আবো এডিসি নগৈ দङ এই 40 বছর এডিসি প্রশাসন 15 বছর বিরোধী রক এডিসি প্রশাসন থেকে তো 2000 সাল থেকে 2005 আইপিএফটি দেবব্রত কলাই হিরেন্দ্র কৃপা মোহন রিয়াং বুধু দেববর্মা সব 5 জন এডিসি সিএম খা কিন্তু আজকে পরে ফাইন বাবু নীতি প্রামতন এডিসি প্রশাসন হাই সবচেয়ে ওয়াস সবচেয়ে খারাপ সবচেয়ে নোংরা সবচেয়ে তার নাই জিরো পারফরমেন্স এডিসি প্রশাসন 40 বছর কেন এডিসি প্রশাসন আছে ব্যর্থ তাঙ্গাকো সম্পত্তি পর্যন্ত ফালাই জানা নাঙ্কা আবার অপদার্থ প্রশাসন ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি কোনো দিন নাঙ্গাকো এই ত্রিপুরা মতন এডিসি প্রশাসন का সবচেয়ে ওয়াস সবচেয়ে খারাপ প্রশাসন তাক পর্যন্ত বংশা সামগ্রিয়া লুটেপুটি চালানো ছাড়া তার কিছু সামগ্রী কাজে 5 বছরে এডিসি প্রশাসন তাম খাইয়া তাই 3 মাস পরে ভোট রংনাই তাম ওরা তাম খাইয়া আবার সানাইনি কোনো সুযোগ করে খাইমাইনি কোনো সুযোগ করে খায়ানো কি বরং নিনকাছে সমালোচনা দংনাই খায়া বরং তাম সানাই সবচেয়ে ওয়াস এই ত্রিপুরা মতন এডিসি প্রশাসন কক সিমিনো কত আবক সিমি কিসা ও রাজেন মায়া गोनां কাইসা আগে নাটক দङ রাই না নাটক রো রাজেন মায়া गोनां রাংচাংনি নিজেনি রাংচাং খুরি পর্যন্ত শিকক না বাগে রহমানি ইনি বুট গানা ফাইকা রাজেন মায়া गोनां সে খাই বরাক তাবো খতং বাগলাयो রিকনাই বাগলাयो কমল বাগলাयो এতদিন কোন খবর করে khotong magi nong ni phajing si bisi election ti hajak bole CPM rok খতং রইছে বইরং থুমো নাই বুটাও নাই যাই কাবো রাজনীতি বক্তব্য দङ জমানো সাইনো মানো কিন্তু বড়কো গিয়া বড়কো ngakai তাবো বুট গানাবো এই সমস্ত খাইনে বড়ক ন ওরে পরে খাইনি চেষ্টা আবো তো উন্নতিয়া আবো তো খয়রাতি উন্নতি তা হম্বা শিক্ষা স্বাস্থ্য বসে জলদি সামংতাং বিগ্রা খাঙা বরক নরক বাহাকে সাহায্য খায় আবশ্যে উন্নতি কিন্তু উন্নতি তো করে উন্নতি মানে তামো নং বসে জরাতে খেয়ে বিভিন্ন ধরনের সামং হুমং অফিস আদালত থেকে আরম্ভ খেয়ে বরক সাহায্য খাইনি জায়গা বসে জরাতে কোয়ার খাই মাংকা আও বৈশেষ উন্নতি খতংবা মানে ঠিক আছে বরক নরক সাহায্য খাইকে আবতেই তো কখনো করে কিন্তু তিনি বুট গানাবো তাই নেবুকি রাজেন মায়া गोनां হায়া সিং লাইকে বনরা কক অবশ্যই Hi everyone, I take this opportunity to wish each and every one of you a very happy spring, Christmas and a very happy new year. Let us look forward to this year with positivity and hope, together as one. Thank you so much.